Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melangkah pada tangga acara selanjutnya, yaitu saripati acara pada pagi menjelang siang ini, yang kami kemas dengan butir-butir tutur berhikmat dan mau'izatul hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadrata Syekh Al-Karim Ibnul Karim Raden Kyai Haji Khalil Yasin. Beliau dari Kokob Bangkalan, Madura. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أما بعد. Ajudan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Wasi Hamzah Sedari Pondok Pesantren Taman Sari Sesakan Abdina Amul Jaki. Ajudan Semulja Kiai Haji Zainal Abidin. Ajunan Kiai Haji Abdul Mannan. Ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Fadl. Ajunan Semulja Kiai Haji Mashudi. Ajunan Kiai Haji Sahari pada enyuuna kisaporah. Ben insyaallah beni cuma dari keluarga Haji Bapak Fauzi ari mangkin seseporah. Seteja keluarga kaula ajunan sampun sete kalaban seteja pamausen, kalaban seteja zikir, kalaban seteja kenca dan seekaule kesempatan makin juga ni kira maki dak bangga sepo kaula ajunan sampun sete. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ireng kaula sareng ajunan asyukur dak ka Allah akatia Allah tak pernah ambu apa yang nikmat dak kaula ajunan, dari nikmat iman, dari nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan makin kaula sareng ajunan paring nikmat sempat hadir alung polong kalaban orang seemul jaki Allah, para guru, para ulama. Acara saya sangat mulia iki kak dinto majelis zikir. Semoga kesayan kak dinto tak cuma paring aki etunya bisaos dak kaula ajunan sareng Allah, tapi sampai ke akhirat kaula sareng ajunan semoga apapun peteti orang mulia, sehingga sateja hadir termasuk bagian dari orang-orang saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekadi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek ta kaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu, sehingga kelaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya, sehingga kaula sareng ajunan kelaban ilmu kak dinto insyaallah teti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Bersemoga sateja sehadir, sateja serabu kak dinto termasuk dari orang-orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun tak langkung dak para rabu secara khusus dak para guru, para alim ulama manabi dan kula dapat dak dinto lambat aslin dan kula berangkatnya ke pukul petok karena memang jarak jauh harus 3 jam. Pas kita tambahi semua macet nang pasar Rumpen, jadi tak langkung sepora dan kula lambat lagi.
Aslina beniku le selambat keng sampian sikak kantong ada gelung ki. Sekeng sampian makat koletung deki kan nyaman ku tak usah pidato lepas molek. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an menceritakan panapa seperna edebuaki sareng Nabiullah Isa alaihi salam. Allah dabu dalam Al-Quran dalam menyeritakan Nabi Isa dabu na sakak dinto a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya fassalamu maka tining keselamatan alayya pane ke atas kaula yauma wulidtu are eka di makaula elahiraki wa yauma amutu ben are kaulah epaseta wa yauma ub'atsu hayya ben are kaulah epaceke dari alam barzakh. Dari ayat kak dinto para alim para ulama kak dinto ada bahwa manusia kak dinto perlu selamat dalam telok tempat kak dinto Bapak Ibu hadirin. Setiap kaulah ajunan, setiap manusia perlu selamat etelok kenangan ben etelok tempat kak dito. Sepertama, yauma wulidtu ketika kaula ajunan elahiraki dak katunya. Artinya parlo keselamatan karena parlo keselamatan biasa nabi orang matura pah enyo onaki selamat seenya main kalaben amat selam. Bila kak dito ketika manusia lahir. Tiga pertama. Senomor dua, wa yauma amutu ketika kaulah ajunan sete, ketika sete kaulah ben ajunan parlo selamat dalam barzakh ilmu kubur, sehingga eman kak diman mungkin ki anyama orang matura insyaallah beda tradisi tahlilan nggih situng 2 3 4 5 6 petok malah terkadang benih keroreng tua makin nak kene tahlili nggih napa nggih terkadang tetangga sampai ngucami tahlili kak jangan kaki tandi dosa nyampit babang tina lesa kepikiran tak kira minta sangkulan tanah budian tangan nak reko iki napa nggih beri tahlili mun ngari beri kan magi tahlilan bedung kak nggih bedung ki tahlilan kan to nggih pade magi laga bengkalan iki ada magi lagi kiai korang mun ngari beri jaringan sehari berisi bedung 16 akhirnya magi tak kiai mimpin tahlil ki ya jaringan tak pati apal pah mimpin yasin lebu reki. Ya sini kita mari langsung pah sadaqallahul adzim. Aslina maca subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak pati apal pas tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Senomor telo kak dinto wa yauma ub'atsu hayya. Are kak dimah ub'atsu hayya epacekah boleh yaumal ba'thi hayya dalam kebedan udi neng bakto kak dinto ketika masuk ke akhirat kaula ajunan parlo keselamatan boleh cuman neng hari kiamat kak dinto deki benih kelaben cara asalamet benih kelaben cara nang ke pengajian benih kelaben cara atahlil tapi kelaben nyuun syafaatul uzma syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma pon ibadah pertama. Yang pertama manusia kak dinto puto keselamatan ketika kaula ajunan lahir dak ketunyak. Mangkana kaula ben ajunan ketika lahir ni ke beda selamatan malah mana bicara pun ulama orang ni kamakle selamat orang ni kamakle bagus tak cukup ketika lahir tok mulai bayi pertama kali tata cara meteti anak selamat ni ke ampun ia aja di sareng syariat. Iki dah bangki. Mun beda acara mantan biasanya mun beda acara mantan ni kayak ibadain mun beda orang laki abini maka saya laki sebelum apolong bersibini epakon masuk ke dalam langker gelu ngala uduk pasepak mari ngala uduk saya laki masuk ke langker salah setelahnya masuk ke langker saya laki ni ke solat sunat 2 rakaat nyaman solat sunat zifaf lastari solat sunat saya laki langker pak tekuk sosona me akillah sam apa bok Besa laki sahaja jeng ceberak ni ketekuk sosona tibe kak. Nyaku nukuk sosona siapa bi sampean? Nukuk sosona tetangkai papi iya rengki. Jadi selaki mari apa jeng ni kedeberak cendera au besela geluk mari asela pah tekuk sosona sekancer teket bentanang sekanan macah wal asri
innal insana lafi khusrin al ayah sampai lestari baca telo kali pas serep wagi kata lempon ati sekacir nih sampai tekuk senika ding tibe nggih cara ke geding tetangkem anak pecah pun ulama menabi orang keluarga sebelum apolong ben sibini ngalaku kak dintoh maka anak ni kedekik si teti insyaallah eka waris teti anak si andi tobiiyatus salimah otabah tobiiyatus salamah selamat tobi abdah orang ni kamun tabiat selamat ala ko maksiat ni katodus kan anjing nabi ni ka perang tasengkap ketika perang betes ni ka padang kering kafir nyorot kanjing nabi selera ni kamira ma'ar anapa polan betes sampai toot ni ka padang tak sengaja tasengkap dek koreng kafir laki ni ka mun makin bini pahi berber benih kantong gi sebanyak ni keneng coba kak coba temur mun makin ni kemaksiat bu mun bahas pasar lah pasarnya mana kanjeng nabi la ada bu wa syarrul biqa aswaquha bak cubang tempat pasar mun bahas pasar lah saya rasa bahasa pengajian enggak pengajian untuk makin bu ni ke jauh du mun pengajian mantang tujuk konsep pas ada gula ni bini engkap biasa ni saya ada ngumpen anak kula pidato le setengah jam pah anang nangis njak kapan nangis haram ni kalau pai cak beda gula pidato muka kenceng pas mau keluar beken ya mun kakula alhamdulillah jadi kan tak nyari ki yang gak guling dengan nyari yang po tak nemu titi jang gula mata ki pada ki jak gelak bu kaki saya kocak bu mun di pasar saya ngocak sampai burdaan diberi osong burdaan keliling kan tu kaki burdaan dah bagus kayak ngopolong nak bini ni kurang sayang kula teman kawan jangan ke Sumenep mobil sampai macet rekseng malam pah auncoran cek benyang napa jang kula ternyata aku tak baca burda nikah laki bini apolong si bini neng yada si laki bede budina pikir bi kula makin lele burdaan je jang kula colok ke burda mata ke tongkeng salapah akalampian kek mekek kes ngakui lejing jadi kan baca burda sing mal apolong pun kayak laki ngakui celana ketan sing ngakui bak Sumelempo lebur pada tahu lontong banyak gelu berdeser ada tuh jagelak kaki bok ada tuh kata seletuk kayak kula cak kula udah mobil ke pikiran pelajak turun lagi jangan kula bahagia abu apa coba repot berdiri mobil kula melak padang bengkong dia mun pak medem ban supir kening tabrak bengkong dia jangan kula nyalip di luwet kula pikir boleh man mau bedir kari bedir tak aja lah pramila kak dinto bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah enyo onak ki selamat amole ki keni ketika ampun emolai kelaban ibadah dak Allah anak nikah eka waris andi tobiat selamat se insyaallah mun la tobiat selamat alaku si tak pantes ni katodus manusia ni alaku maksiat kak dinto tak sae iki napa ki nomor 2 ketika ring lake apolong sareng rajinah cepon ulama saya ngajak sampai tak nyebut asmana Guste artinya paling ngak dek Guste Allah bahkan bukti haki ngak dek Guste Allah bidzikri setan punten kalaban bismillah otabe kalaban doa sebiasa ia ceraki Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan apa-apa para ulama mik nganjuraki bahkan makon kak dinto ketika beda orang laki bini apolong asarin ternyata tak ingat dek ke Allah bentak nyebut asman Allah maka kongang apolong agak dinto campuri kelaban setan sehingga anak saya keluar bingkengan bisa jadi tetinak foto seandi betek tak say andi betek coba andi betek si tak sesuai kelaban ajaran-ajaran syariat Islam manter kaulis sareng ajunan esapora abad selamat dari kak dinto amin Allahumma itu pertama lalu dalam proses kehamilan nikah selamati boleh bila selamatin ngandung nikah caipun ulama selamatan ngandung kak dinto seleres nikah umur 4 bulan karena beda hadis dalam kitab Arba'in Nawawi inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikadbir rizki wa ajalihi saqiyun aw sa'id ketika 4 bulan dalam kandungan manusia
takdir etoles napa budian bekal teti orang lanceng umur, napa budian teti orang melarat, napa budian teti orang pecrah, napa budian teti orang setak pecrah. Kak dinto etoles ketika 4 bulan, mangka namun ajunan andi raja-raja nah hamil dalam hamil 4 bulan ni kalangkong saya nguncengaki para guru para kiai. Tak kutu banyak kak hunten. Pada sampean kondisi ekonomi tak memungkinkan, kedua ketelok tak apa-apa. Nyonaki mau saki surah Maryam biasa, terus surah Yusuf, terus surah Muhammad, terus surat ni kayak mau saki, pak mau saki Jailani, solawat Jailani. Jadi tak kutupah banyak raja katini kengki. Sekemampu nah, mampu ketelok, mampu kampa, mampu kalema. Sepenting itu aki. Cuman ematur ini kesebiasa beni 4 bulan, tapi petong bulan. Cuman pun tak pernah. Percaya dengan ada kelerona doa itu yang tak doa sama sekali. Pada 4 bulan tak sempat petong bulan. Kayak justru si umum petong bulan. Benih karo aja matur makin coba sampai ke Jakarta ni ke petong bulan. Makanya sampai ke Jakarta ni ke istilahnya nyamai selamatan 7 bulanan. Mi nyamai 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorba aja. Tingkepan. Apa tingkepan dia? Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Pelengaan. Pelet beteng. Nggih. Pelet beteng kan? Pelet beteng apa pelet kandung? Pelet kandung. Minya may pelet kandung. Polan oleh na alet let bakto na tedung dia. Muni bangkalan inya may pelet beteng. Arapa minya may pelet beteng. Polan oleh na alet let bakto na pat. Siapa cek kaja na nyampit beteng. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Asli nak 4 bulan ni keselamatan untuk masaya nak potoh, petong bulan kak din to selamatan untuk makempang rembi. Jadi sampian buk mun ngandung keselake paenga 4 bulan kak selamatin makle anang saya. Umur petong bulan paenga boleh bisa sampian kak, petong bulan kak selamati boleh mun mampu. Arap le makle kempang rembi. Para keluar le ya. Engki cak le petong bulan kak. Oh yan tele mun para keluar len celen neki leke negelu. Arap me agila. Le maksud telen celen aroma ka sele kosar reben penyimpang tak kok hulekuk bereng nyanda. Njate pak kare ngapa dinari pacek saran lagi. Lah ketika lahir beda proses boleh. Kenapa? Adzan sekanan, ikomah sekacer. Makanya kak dinto sebiasa, ampun tak sempat. Bila lebih semakin kak dinto zaman ampun modern, banyak orang kak dinto lahir dek kebidan bapak ibu. Makanya kula ben sampian, ketika andi potra lahir raji, lahir ebidan. Ternyata pas bidan pandi geluh, langkong saya tinggal aja pandi geluh, ada nih geluh, nggih. Apa sebab? Dan kula pengalaman ni bini ni kelahir dek ke bidan. Sampun anak ten kula keluar, bi ten kula ada dan nabi bidan ni kata beki. Mungkin dimen kat entek ki pandi geluh, ada ni deki. Bi kula kucak, tinggal tak usah pandi ada ni geluh, cak ni ke bini yang terkawaleman ko bi kula. Ada ni geluh kak kanto pandi deki, bini yang ngajum atta gaya. Akhirnya apa? Makala bidan ini kayak beki. Tetimun panjenengan ngagungin raji lahir pas lahir bidan umpama pandi. Nah sampun keluar tinggal pandi deki lestari. Nah ada nih geluh karena ada nih kan tak kutu abid. Gini apa gini? Kan tak kutu berdiri bunyi apa? Hayya 'alas shalah. Iman bahada itu ketuaan yang sadet teh. Kan tak aku tuh lanceng ada nih karena benih Ka'bah aja ngak benih malek keding dua orang banyak dak pandek saus ben tak usah aja aja sepenting lah ya ada nih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah senikah jadi umpama cang bidan pandi negelu tinggal ada nih gelu jak sekejap nih ka ada benih ada apa aja ngani kengki sekanan adzan sekacer ikomah cepun ulama pakon maus aki al-qadr sabenapa al-qadr telo kali pakon maus aki kulhu telo kali keng pelas tahari kak kulhu beni daya kulhu Allahu akbar sampai lestar telo kali al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai lestar telo kali maus aki kulhu sampai lestar telo kali pas saya orang lahir pas esekanan ia danin
kacer ikomatin kanan emosoki al-qadr tolokale sekacer emosoki kulhu tolokale maka cepon ulama anak selahir kak dintok jaga erak sabi Allah tak kira toras sekalakuan zina sama sekali sampai anak ni mati. Maka nama terbi Allah kau serang ajunan dia orang seandi nak foto saya nak foto kau ajunan selamat dari kelakuan cuba erak seserang Allah amin Allahumma. Jadi ketika itu merupakan upaya, merupakan usaha makle anak kula ben sampean ni keselamat. Karena lebih zaman makin ni ka, tak pada lebih zaman lambat makin ni zaman ni kecek ngakhir ampun. Kak, ingin apa ki? Lebih makin ni tepan 2 tahun ni ka lockdown le setahun na makin PPKM. Sehingga masjid untuk daerah Madura aman kak. Mun dicoba ni ka masjid kan ni pagar kunci kapi makin. Malai Bengkalan Masjid Agung Ki Idul Adha kurang didik beda carok. Anak gara-gara tak beki papojangin coba pagar ni kunci kapi kak ibri bacan masjid ditutup sementara untuk umum untung pelenggan ada masjid ditutup kan tu beda masjid pagar kunci ada ceng masjid ada pagar apa ni saya kunci yang ki ya gimana pagar apa saya kunci maka nak syukur tu yang pelenggan sambian saya nggak bagi bila cek ngalih di pelenggan ni sambian ngalih ada emang ki lah 2 tahun sudah sekolah antak masuk gini apa gini ketina apa caranya pendidikan lewat daring sekolah lewat HP nak kena SD kelas 3 kelas 4 kelas 5 tak sekolah pahim lagi HP pahim beriin paket sekolah pun ten main game tambu sekali butuh tak butuh yang SMP yang SMA lu lebih membahayakan lagi HP nih kemaki pes kak gelenun nih kemaki pes bisa ngirim kotang nih kak mengkadung palang benih keroko tangga maki esene kena maki sekali haram ini ke bahasa kasar tapi ungguan nih kak mi tokang kula to mani kere mi binakan cang kula papanta kae nak aja itu mujak kula lampu acara mai kirimin video ngak dia repot kula buka haram tak etengku eman sampean adik putra bini kak emilaki HP katini kanila sabah ilim kamar putra nabi ni mun malam tak keluar kunci labeng ngamun parlu bi sampean yesa keng mun putra na sampean ni kay ilim kamar naku HP katini kak magi bade edem kamalengan sampean kay tak mun lamba ki dadeng HP karo nit ke sana karo SMS itu ngirim kempur paling ngepor lamba ni ngirim kempur kembang ni mun saya kirim hari Kamis sedep Jumat malam tangki lamba makin punten benih kalau gembur kembang gak sih bisa kirim maki lambat nih kenil pun koma suara saya kayak digbi kopeng makin nil pun nih benih cuma suara bisa face to face makin nih bisa muak atau muak bisa video call jauh sebini beda ilmu kamar selaki beda luar king makin jauh makin beda tembong bisa mata muak makin bisa mapadeng muak bisa video call kak ada depan engki mengkoro muak nih saya papadeng kak mulai ere papadeng sekali kiaman kalau oleh RC apa padang? Apa yang agak dah? Manter nak potong hulaban ajunan di peselamat. Amin. Terkadang orang tua ni kapan pentai HP langsung memiliki HP. Ya, ada macam kok salah aku yang demi nak potong. Kuatang kok mikir muntang anak tak ada pada bisa kancan ku HP dengan anak tak ku HP. Terkadang saya kejuk dari sepuh dan kula sering ngebela iman kak diman ring tua ke anak ni kebeda 2 macam beda ring tua ke anak ni kan iser tako anak tak pada bentatang ke tako anak melas tako anak todus pertama beda ring tua ni ke eman arapa tako anak teti anak setak say kerena ajunan ring sepuh napa tepak ke ring tua eman napa tepak ke ring tua seniser mun tepak karing tua seniser sampean minta anak apa bagi pala niser ka iki nggih napa nggih keng mun tepak karing sepo seeman tak kebi bagi kak minta es krim benih keng tak beri keng mun dibagi ki nang ngol-ngol nggih napa nggih benih keng eman ring tua minta HP tak meliaki benih keng cerik keng benih bakton nak kejong kulek ku mun latuan nak kulek ku mun kakila keluarga cek karo keng situng magi belu kakalong HP na kena bangki, betul nah. Palagi yang perlu amin nge-game ya tang HP lah kami nge-game tak apa ada. Palagi yang nelpon ilam lagi na net non net boy. Tak usah HP jerat jangan ni keki. Nangis anak. Mun sampean tepak kering tua seeman. Pah nangis anak nikah. Minta HP.
Jauh bebek sampean ke bala. Nangis nak pakai aja kaki je nangis. Cambu nangis. Tina kaki anguk nangis sesetia cong. Itu pun kaki nangis ya junan Allah ya akhirat gara-gara tak selamat markena HP. Daripada kaki setia mis sembik kok emilaki kapi saya pentah. Keng kaki budan ya akhirat tak apa beneng kok orang tuane swarga. Jelas engki. Ya kemakin bahaya kak makin. Duh ya Allah tak berdebik zaman lambek kak tak zaman kona. Lambek dia ke kula mun giding bertapa pemerkosaan. Terus hamil di luar nikah. Nikah yang ngiding bertalam buat nikah coba borok coba tengah dan kuliah compok nikah makin kak beda telur orang yang compok nikah nak ini tatang ke kuliah nikah umur 15 tahun terpaksa dinikahkan karena sudah hamil di luar nikah selaki sekitar umur 15 tahun si bini nikah umur belasan kia tatang ke kuliah deh menikah telur cak ngocak tuh kok yang bermulai nih kuliah kak iki kuliah cerita saya compok nikah iki artinya ketin apa pengaruh HP ini luar biasa kak luar biasa makin bisa diakses bebas dari HP ini kak. Debuna Ki Haji Najih Maimun per bulan film porno yang masuk ke Indonesia ini kata orang sekitar 52 ibu film. Mun kula ben sampean pos pun tak kira oning kae kita nyaki kadang udah nek sengki. Mun teh ku YouTube mun Facebook mungkin sampai kiamat kurang seminggu tak kira keluar engki. Ya mun teh ku mun ke bala tukang kap ya beming komik tukang ki ya kada engki. Pramila gak ditoh manter nak foto kaula ajunan zaman sing akhir ketimangkin zaman sebanyak fitnah ketimangkin nak foto kaula ajunan peselamat sareng Allah amin Allahumma mare lahir iadani mare iadanin iqamah mare iqamah kenging sekitar petongare otabah sebelum petongare nikah beda istilahnya mana tahnik kenapa tahnik kak dinto Kota betahannuk kak dinto nyari buah semanis sewa buah ni kebeni masa anderi apoy mana bi kitab nika segempang nika buah kormah manis tapi beni masa anderi apoy tak oning pelengaan nika dua mau tak acem lagi wacem jelo lagi sepaling gempang nika gedang jadi mau sampai andik putra ini acabis ke kiai ngibu gedang sampean berdilepean ke benda kiai atah nik kiai anak dari gula anyar lahir akhirnya bi kiai gedang nikah ideer king tak ika erdibi dari lesan epa keluar boleh sabe kecolong nak kana nikah pun ulama tafaulan wa tabarrukan minal ulama kalimat pertama kali saya masuk ke kopeng nikah kalimat la ilaha illallah saya masuk pertama kali kalesan kak dintok tafaulan wa tabarrukan minal ulama rekarena dari lesan ulama entor kadang gula ban sampean benih sini ke gula ki enggak tradisi lamba gula ki kini setiap berdereng rembi andi anak kini pun tetang kele bet minta aki copan nah toko bi ikut pakku deko bengkala ni kan tu berde sini kan ada alhamdulillah pun yang lebet minta aki copan dia banyak sih masuk di pokok tebak di oper je samsu marboro yang lepas cetaki kapi ke dalam mengki ni kata nik orang soleh orang sae tafaulan wa tabarrukan minal ulama was salihin sehingga ia harap anak kak dintok teti orang saya juga ia harap anak kak dintok teti orang bagus juga amin Allahumma sampun apa tongare selamat nak kena gini kak dintok obuk ni kayak gunting kak obuk ni kedeki sedekah emas mun berat setengah gram nikah setengah gram emas makanya mun obung kepo jak gunting kapi tanya benyang baik bangki pak gram deki engki mau berat 5 juta aiki. Terus, kenapa boleh? Wa ayyuhsina ismahu. Nyama apa bagus. Umur petongare pah asmai. Kenapa nyama sebagus? Mun lake nyama seh emodofaki dek asmana Allah. Nggih. Karena asmana Allah nas'aluka ya man huwallahu alladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار lebih ke budi bi sampean sekam masih ganteng Abdul Jabbar Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Al nggih sare tibi ke baba seganteng otabah asmana Gusti Kanjeng Nabi asmai Mukhtar asmai Mustafa asmai Toha otabanya Yasin harap me agile kan Yasin ni asmana Kanjeng Nabi kan nggih Yasin ni asmana Gusti Kanjeng
Buktena kula ben sampean ketika maca selawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Asjak terkadang reng Madura gula ki nyapo lambak watuan apa nyamai siapa? Nyamai demung. Nyamai peta. Nyamai polo lambak ka. Gula ki nyapo ni ka. Bodo setretanan pulan tretan mati menahir pole adi letak mati nyamai bungkel ni ko. Bodo. Apa mi bodo ka? Apa seporan ka kelbeni sampai. Aduh ten seporan ni. Kibone bodo ka bodo. Aduh mintar ada ngan kode nak dia. Aduh. Benas tajang ngocang kok. Tentang apa? Sini kepala nyamai bungkel mau ditanya kemudian siapa nyaman kake? Bungkel. Apa bungkel? Ijak Madura malaikat cak apa usul. Kula nyaman usuluddin kan gendeng. Tangki. Nyaman itu berpengaruh kak. Makanya nyaman itu bagus. Nggih. Nyaman ke pasai. Anapa? Sepertama, akhirat dalam barzakh. Manusia kak dinto bingkengan panggil bi ahsani asmaihim. Kalaban paling bagus nyaman manusia. Saya panggil kada amalak. Itu dari nyaman kada kemudian. Nyaman si Abdullah panggil, Abdul Malik panggil, Abdul Rahim panggil. Panggil kapi kemudian nika. Peta, tay panggil di budengki. Jadi bagian asma bagus nih kayak panggil. Makanya manusia nih kamu andi kesempatan haji. Sunat ngubah nyamak mun asmane tak saya sunat kayak mun bagus tak usah ubah tak apa-apa asli nah makelah tak haji sunat iyo beda ke bagus mun asmane tak saya jadi ketika lah iyo be itunya kebala umpama dibina foto natang bapak dia nyamakna Abdullah bin kok boleh jadi Abdullah ai serah tegesnya asli na serah jadi nyamai bagus boleh jadi bingkengan makle panggil kelaban asma si saya nih kakak enggi nomor 2 asmani kamu tak saya kak, mun andi anak nyamai tak saya. Nika tak usah iya akhirat, itunya sahus kak. Tak usah bah teti kiai, teti ustad tu mun tak saya nyaman kak. Nika tak anu, ken. Perbatasan Jawa Tengah ben Jawa Barat nika beda agama nyaman agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nika beda nabi nak, beda sing aku nabi. Pasir sing aku nabi nika nyaman tokimin. Tak langkong tak kok beda kantung. Ada ki? Mun pah beda kapi kok la torona boy kai tajak moy. Wah ngocak bodoh bocah boy papiar kok dekin. Ni kenyaman tokimin ngaku nabi kak. Mun tokimin ni kata usaha ngaku nabi. Tadi penceramah boy kurang berit. Tangki. Baiklah para hadirin yang berbahagia ketika kita menata acara. Tibalah kita pada intisari acara. Oleh karenanya marilah kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Tokimin. Kayak tadi ya ini kata berit kayak apa nak boleh pas tadi nabi ini kan aku nabi saya juga tengah ni mumun nabi nak udah bersampian kan saya tangki kak ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini tangki ganteng ketika ikan lagu apa nyaman ganteng Muhammad coba tuh kimin tadi nabi pas sampean seragalan ya habibi ya tokimin marhaban ada mungkin absa abur kak jadi saya tak saya oba umpama panggil na pakun tak saya tapi beriin oba umpama neng ijazah nak bagus nyamai beri Muhammad beri Isra beri Abdullah sekali itu jelas lagi pas saya kada kemudian bekal panggil pertama ben nyamannya keberpengaruh kak cepon guru dan gula asmani keberpengaruh ke badan orang ini kemun inyamai Syafi'i biasa seperti kok beri sepada haji benar kapiu lagok lah mulia baik kamu lah tutup pepolanya ada awahnya ngocak deh tepat bentan lah itu sandal elang kiba di matang sandal tan lain pon orang laki mun enyamai Zahri
Pak ngocak siapa kok ya? Entar je tak cuba, benih cuba tak cuba. Entar terus akhirnya kak gini. Punten je tak cuba nih kak. Aduh kak Syahrini pantar gila kadim kan. Empon, punten dek dem apa cerita nang. Ada kok ngucap boleh kok apa coba pentong di bawah. Entan, punten iku boleh cek dengan benih cuba, boleh nggak ceritaan. Ini batu pami berdekat pidin nak ni bukan. Kalau pai tak tanya gelu-gelu ide demu. Oh, sini orang ni kan senikah Zahri atau Suhri nikah asman kembang. Mi bodoh. Mi bodoh kapi dah menina deh. Ni lengkap. Tan kita tak dapat dikali ke gedung-gedung karengan itu bala. Kurutan gula ada bu orang ini kemudian main nikah. Jadi atau Suhri. Ini kebiasaan orang yang sabar lemes kan. Gula tak unik saya kata gula tak unik. Toko lian dom. Punten nungguan. Orang anik boleh. Enya min Zahri, Suhri. Tapi enya min Zainul. Betul ya? Ini bahas. Karena nikah secocok enya maki ke bini cepun guru dan gulu nikah ke imam. Dan gulu kan di guru nyaman ke imam nikah di kantor nikah. Kantor polisi nikah masuk ke dajet dari rumah. Nikah monduk ke sarang. Tugas saya penduk dan gula ngaji selama 4 tahun. Beliau nikah ngaji dek ke sarang. Gula tahun pak ngiring hataman dek ke sarang. Jadi debu na bamun, nikah bamun sa debu pak. Benih gula keng beda pak. Keng pun tenja tak coba nikah bahwa asma nikah berpengaruh. Cepon mun inyamai kak Syafi'i gula. Biasa. Jangan kau dikipah pentong ada di bawah. Macam belas siap kak Syafi'i tiga lah. Moninya mai Zahri, Zuhri ini kebiasaan kalem orang lemes. Engki, apa? Karena Zahri, Zuhri ini kan hanya kembang. Jadi aslinya bini kau tuh nyamai nikah. Zainal boleh, Zainal Abidin, Zainul Arifin. Ini kebiasaan orang lemes kalem. Punten lopah medeng tengah gula mun kholil ketegas keng genteng kak engki. Dia kan nunjuk aki bahwa asma ini kajian ulama berpengaruh dak orang sing ngakui. Dak sing ngakui. Jadi beda antara tapi ini ke benih talazum, benih pakotu punten. Bentak coba punten. Yang laki kalem ni ke bagus asli nengki. Sesai si kalem ni ke sesai nengki. Keng cuman coba hanya Zahri kapi pun pas ni ke Zahri kapi kak. Semanggi leku repot nengki. Keng umpama saya tepak berarti nengki apa ngaruh? Nengki tahu neng, kuda tahu neng tak kenal kakak si kak Suhri, kak Zahri ni kepada tahu neng. Keng cepon debu nak Maimun sekak dinto. Bahwa asma kak dinto tak usah ke akhirat. Itunya saus berpengaruh dek ke orang seiyasmain. Nengki. Aslina tak usah ke kitab, tak usah debu kiai. Secara akal saus kak. Mun beda orang inyamai Hasan ni artinya bagus. Iya olok resa adi sampean. San Hasan. Nika kan senikah. Gus bagus kan senikah lagi. Dece pun ring pelengan mi pola tepak ka malaikat nulis bah bagus songku. Artinya asma kak dinto kuleban ajunan. Ketika bagus, kebagusan kak dinto nimpel dek ka orang ngah. Sehingga untuk apa ring asma artinya kak dinto kudu sesuai aki. Jelas iki? Paham iki? Leter kadang saya tak saya asma nikah nyamai saya ada artena kan kita kadang pulang ke Jakarta lahir Jakarta mulia habis ke kiai saya nyaman apa terana situan kak dinto Mbak Roro saya nanya Roro Kidul benih nyama asli kak dinto anu kiai Fakrotun nah apa Fakrotun ki teman ngaji kuliah kiai debu Fakrotun mak genteng panggil Mbak Roro genteng. Nah, oni ngerti Fakrotun sampean. Punten kiai, napa kiai? Tekos Fakrotun. Tapi anaknya nyamai tekos iki. Sing udah nikah, nikah Marina kiai. Marina. Ririn panggilannya Ririn genteng. Nah, apa Marina? Nah, nyamalan cenga Marina bahasa kiai. Artinya apa Marina bahasa? Kita oning kiai yang bulan nembung serembi Marina bahasaan. Timun pas serembi dari jeding hanya Marina kemi nih kengki. Jadi asma kak dintoh pas saya.
Jadi ketika buru kan saya kapi ki kula ki buru asma saya sebut ni ada secuba keng cuma abahas masalah pengaruh dak ka abang bahwa asma kak dinto berpengaruh dak ka orang sing kui asma kak dinto. Pramila kak dinto ketika ajunan ngaku ngepotra maka langkong saya asma kak dinto juga epa saya karena ketika asma kak dinto saya kasayan kak dinto bukan abeli dak ka orang ngah abeli dak ka orang sing kui nya maka dinto. Keng muni mature punten kak matune kak asmanah saya kapi karena ring matune ka asmanah ca Arab kapi ampun niki na bangki. Kan melarat mana matur paham hanya madadang diding sini kan melarat lagi Joko ini kan benih Arab nih kemun matur kan pasti Arab kapi Ma'ruf Muhammad Amir Amin kan sini ke matur ini kan pasti Arab kapi insyaallah fokus kapi karena yang matur kan itu sanyamai kiai kapi pramila dir ka dintok semoga kesayan ketika dintok sareng Allah Subhanahu wa taala ipalang keng matur sehingga ketika ampun asmana saya orang nurut saya amin Allahumma. Terus akikoh umur petong hari nikah mampu akikoh umpama bedenak kanak kini tak akikoin ketika umur petong hari ke sampuna tua ngak kula ben sampian ni kesunat akikoh napa punten etapsil bi ulama mun lamba ketika embu bekto nifas cek saking akikoh mampu keng tak akikoh maka kula ben sampian mangkin sila tua ni kesunat akikoh tibi lamba ketika embu ring sepo kula ketika alahira kiten kula ini lembek tu ni pas pak kolowari atau besi bitekari cak akikoh mampu napa punten mampu andi pese keng tak akikoh maka mangkin sunat akikoh tibi keng mun lamba nak tak mampu maka nak tak sunat bagi semangkin tak usah akikoh jelas iki pas petong hari kak dinto mun lake epa kon sunat marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kutubikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sarayta min haramin laylan ila harami كما سار البدر في داج من الظلام يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد pon jadi umur petong hari pas sunat biasanya kak mun laki ini kewajib sunat nggih Imam Syafi'i ini kan ada bu beni comaring laki makiring bini sunat ini kewajib cuman As-Syafi'i ya dari kelompok pendapat orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i berdasar aja mun bini ini kesunat mun laki wajib sepakat wajib kapi karena orang laki ini kepada koncong gendi kasaka beda kulfun ini koncong gendi nih sampean jadi kamu tak sunat nikah ketika asni beda lampat beda athara sehingga ketika abojang tak sah keng mun bini kan punten maka dari bini nikah keng mun cabut Imam Syafi'i wajib sunat mun ki kene umpama ki kene tak sunat makin umur 30 tahun dina ki sunat kae takok kelenger dokter ya tinggal keng mun lakar ki kene menurut pendapat Imam Syafi'i wajib sunat umpama tua makin ternyata lambat tak sunat maka langireng pendapat As-Syafi'i ya seada buaki hukum tak wajib tapi cuma sunat pon paham ki pon jadi proses masalamat anak mulai dari agabai sampai lahir sampai anyamai sampai satajak kelak ekalakoh kak dinto cepon ulama keng untuk ngeputuaki makle anak kak dinto salamat akadiyah Nabi Isa adabu fassalamu alayya yawma wulidtu keselamatan eka andik kaulah
yauma wulidtu, ketika kaulah ilahiraki lahir manusia katunya sepertama sepaling ika parlu ben ika penting kak dintonyo un selamat dek Guste sepertama. Nomor 2 wa yauma amutu, are kaulah mate ngadep dak Guste. Nah ketimbang kene almarhumah demak tak beda buku lah pon tikan ini kak ibu di badah almarhumah Hajaromlah nggih oke almarhumah Hajaromlah Haji Jainiri Isman Arsiba nika kan sesete kabeh nika nggih nika ampun sete ketika kak dinto ampun sete salamatin ketimbang ken bi kaula ajunan sesete nika selamat kak jelas nggih amin Allahumma asli lagi dan kula sering ngebala iman keaman kula ben sampean nika asli mungkin abahas swarga reng palengaan kata palengaan lagi reng palengaan nih kapi kula ku masuk swarga kan sampean nih bini saya Ibun Timur kapi nih masuk swarga kapi amin Allahumma ana sebab pertama kula ben sampean andi iman cekak yati sampai makin thank you kula ben sampean andi agamanya mana Islam pah setiap kula ben panjenengan nih kaampun andi kuncina swarga bang sebang napa kuncina swarga la ilaha illallah makanya beda cimin beda debu senika miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah kuncinya surga ni ke benih beseh, benih kuningan, benih aluminium. Tapi la ilaha illallah. Setiap kaula ajunan andi kunci kadin. Masa mula adi kunci pas tak masuk agak. Nggih. Dan ku kunci tak masuk, tak tahu mun tak ngelabeng sehari tak dimetemu. Ai masuk aki lo, pot masuk aki tak cocok bida-bida pas kunci tega potong bola. Mula libat labeng tak bisa libat cendela, boy gak iki. Pun tencen andi kunci pas tak masuk. Cepon ulama sateja kaula ben ajunan kak dintok bekal masuk surga kapi. Amin Allahumma. Keng coman seikat ro kula ben sampean beni coma karo masuk surga tero tak to rasaan ra. Kan nih seikat ro. Nek mun masalah surga kapi keng mun andi tu seki ikombe gelu ka. Ekor resep kana. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Surga tempat manusia yang bertakwa, tak seni kelambo. Tetapi sebelumnya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Asik ya kok. Mun sampai ngocak tarik sis sumung kowe pendong benaku are. Are teti orkes dekir. Langsung metu asik kone lagu. Mun masalah swarga kapi. Keng manusia gak dintok. Mun andi tusah canggrep ke situng tempat seanya neraka. Orang Islam ni ke masuk neraka nih kak. Mun cepon kurutan gula. Dia kata abid kak. Ning petongare. Agak sampean. Tapah daftar bulan betong hari aja. Ten gula toman ngereng belag Ramadan ki, toman ngereng ajen Ramadan. Gula aslina muntuk esena sen konang Bengkalan, muntuk deka kayak Haji Abdullah Dahlawi ke Sarkasi ini ke gurutan gula. Karena pondok neka alumni Sarang Kapi sampai tugasan Kapi di Sarang, gurutan gula dari Sarang. Akhirnya gula setiap Ramadan ini ngaji dek ke Sarang. Situng waktu dan gula ngaji kitab Mahasinus Syariah. Dek ke Haji Maimun Zubair secara langsung. Beliau ini kok baca bu ketika mulang Mahasinus Syariah. Cong, orang Islam jebudian masuk neraka jadi tak abid cuma apet tongare. Itu mana daftar itu oleh saya? Ada daftar betul? Bebeni macam sambian cek bunga na bulan petongare. Orang Islam jadi masuk neraka jadi paling ngabid cuma petongare. Mun bad orang masuk neraka pah lebih dari petongare. Aja beni Islam jadi cong kafir je. Tak kira ke kia. Lalu ke memang ni kapah mau burus hitung ayat. Wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yauman ben situng areh
inda rabbika akhirat ka alfi sanatin bitongan na pada ben 1000 tahun. Ada apa mi agak burung saya daftar ambil. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Saari akhirat ka alfi sanatin pada ben 1000 tahun pitongan tunya. Tetimun petong ngari, petong 1000 tahun kula ben sampean masuk neraka. Mentir selamat dah kak. Tak usah ribuan tahun kak. Kula ben sampean makin nomor sebitek tak ada cah bitter sana kak. Padahal ni kenyaman neng di kepungan, di pesan, di bini, di sepeda. Mun pas neraka sebitek tahun ingat napa kak. Mun pas sampai 1000 tahun, mun pas petong 1000 tahun, tak usah ribuan tahun kak. Ibeng labengan neraka ni kasi dia sandal ben pacak khusus orang saya masuk ke neraka. Jadi malaikat ni kata adin badan sandal ni kak. Takut dia lembeda beling ngebeda apa ni dia rongara. Ibni sandal. Orang saya nyetek ke sandal ni kak. Pak tu pak soko kita nyeting ke sandal. Otak ni kan ngalkal ampunan. Saking deripan. Kita masuk ke neraka ni ke luar. Ia bengaki soko nyetek ke sandal ni. Soko kita depa pak depa. Otak ni kan ngalkal. Nggak pernah boleh pak masuk ke neraka. Ni ke petong 1000 tahun ni kak. Ni ke edelum medok. Padahal edelum jahannam ni ke bersitung curang. Securang ni ke khusus saki kau orang tak apa jeng. Nyaman curang raya Allah ada dalam Al-Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Da curang raya ni kecai pun ulama seber dalam neraka jahanam ni kaningke tak pati dedem. Orang mun yang telaki ke curang raya ni ke 1000 tahun tak depak ke bebe. Sehari tak depak 1000 tahun tak depak. Abu, cak teking pelengak anda yang tak lagi bujang depak ke bebe kompoi boleh kah ini? 1000 tahun tak depak kah? Ni kita depak ke bebe. Pramila kak dintok, manter kaul ajunan. Benih cuma masalah masuk surga. Mun surga nak, korla mati iman iki becekak Islam cekak ketikanya beitebu iman tak ngaltok surga kak. King ser sandi tusak ki cangrep genduh kombe genduh ke neraka. Macam-macam berde 1 tahun, berde 2 tahun, berde 10 tahun, berde 1000 tahun. Abu 1000 tahun ni keberempa kak. Cak kula ben sampean tak tahu ke waktu 1000 tahun ni. Cak kula ben sampean ni kak 1 tahun sebitek tahun lah cak abit terasana. Pah neraka yo pur sampai 1000 tahun. Pramila kak ditok ni kesayar pagi kau leben ajunan mentir selamat dah. Amin Allahumma. Lah ketina pacaran selamat. Si pertama, bitan gule pada Pak Amangken mentir bisa ayam laki kak. Abu sajam kurang didik kak. Siapa sih toron ni? Mun sampean lanjut yang kita pucuk kare beden. Kacang ipa gemet. Aku le dapat kita ada masa kali ceramah apa. Kan. Kalau ki oleh gindam tapi tak napa jak kleron TV lambat tengki kak. Eki. Sepertama kak, mun terus selamat ni. Sepertama. Mun bade orang tak terotoras seakan neraka langsung masuk ke surga. Sepertama. Kalimat la ilaha illallah ni kecak cuma baca ikan toh mangken tapi kalimat la ilaha illallah ni kutu kasanggup ketika saya itu artinya kalimat terakhir saya keluar dari lisan kutu kalimat la ilaha illallah sehingga aja pun ulama melalui hadis Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun bada orang saya ternyata kalimat terakhir la ilaha illallah orang ni bakal masuk surga mi bisa setejetu sebekal ancor bekal esapora mun kalimat terakhir ni la ilaha illallah bahkan ulama ni kadabu hatta minal kabair sekalipun dosa ni ketu saraja kemet esapora asalkan kalimat la ilaha illallah kak binto eka sangu ma makanya kaji Nabi adabu lakino mautakum biqauli la ilaha illallah saya ingat orang pelengaan mun berdereng mati ya cak kandai lain kandai la ilaha illallah. Mula norok buntek mula cilan agulih ambu aki tak usah talken boleh kak jaga berita aku akan delain sambil aja ge macam aki yasin mak le toron rahmat Allah macam aki ar-ra'du mak le kempang keluarannya be jadi tak usah talken tok antar kadang mun compok gule benggalan ni kayak talken ni tak bambu saat semalam tambu sekali kak ya pakah aja itu ketagi ke kopeng untung si mati tak enggak cek enggak kira mak kodu ngasih talken salah lagu sing nges ruah Allah Allah. Aduh nemu di macam kok lagu aja. Apa nak boleh saya mati ya? Cak ku si beres ngidi ngaki merengis. Mulai sopu sampai asar tambu sekali. Allah. Asar ngarana sok ngocak ambuk ke. Kentebuk apa tak lemate kok. Arah apa minta cekel saya gua anda mungkin traumati mak lemah.
Ikan tibi empuk, cak gelak kaki sampo dah jadi buk. Ikan tibi empuk, kedi ngempuk ke lagu na cung santaan boleh kak? Allah, 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 apa? Mun kena sekat kali pemakai kemen dengan cat mun aja. Tidak kene kak, la ilaha illallah, seni kak, cak aja, sepenting lagi ding. Kalau la cila aku li, ambuak kak. Karena la ilaha illallah ni kesaking dari belas Allah. Tak usah makuli bibir, tak usah makuli colok. Cukup makuli cila bisa ada bu la ilaha illallah. Tetapi makai sarangan apa makun bisa ada bu la ilaha illallah. Tak, mun la ilaha illallah lancang geluh. Takut kan pertengahan kita ada papah peke, takut mati kafir. Debu nasa Ismail Osman Azan Al-Yamani menyatakan, Al-Maki menyatakan, mun bada orang ada bu la ilaha illallah. Kan pertengahan kalimat kak tu peke pah mati, maka pakun etoles asangu la ilaha illallah secara sempurna, secara kamilan. Beh, kan tak mari gelak jo. Maki tak mari cek lenguca, keng malaikat senyabut ngade geluik. Ongkuan deh kak. Nggih. Tapi mun la ada bu la ilaha illallah, dosa ni kayak sapora. Mun la dosa sapora, kita usahakan neraka kak. Langsung swarga na pun Guste. Cang sapra kana. Iya cang tak holil gelak ko cang korla kalimat jaya kesangu makitu saraje pagemet. Oh ya munda ya kana mayu ngecok gelu ko. Arampo gelu. Ku lekuk kapan mati lepas maca la ilaha illallah. Tak bisa kak, tak bisa. Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Banyak orang mati sebelum mati kikir geluh. Banyak tak banyak? Banyak orang mati sebelum mati apesuan. Banyak tak banyak? Bada orang mati sebelum mati ngaji Quran geluh. Bada apa tak ada? Ya bada orang mati sebelum mati ni kata lil bah mati. Tergantung kebiasaan na panggem pangalesan na kulaban ajunan kak. Kulan di cerita, ni keng cerita, tunging, tungat tu barang tak kenging. Belum tentu bener, belum tentu terjadi ongku. Keng cocok kada buna ulama matan nas alama as. Bi kula mangken cerita akhir setuju sampean. Mak kita setuju apa kuna cerita kula kae. Lambak beda orang ni ke ya cek pengajian ngani ka tak gelem selawatan tak anda zikir sengkak ka pengajian tak entar burle-burna alagu tok benar ka penarik ngelebah lagu tak buambu penarik bekto ni kecepon burle-burna lagu na megiset tetapi penarik lebah lagu ni ketok anggur merah yang selalu memabukkan diriku penarik anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap penarik lagu ni ketak bambu situng bek tu ahli lagu ni kasi cek ngaji tak alem solawat tanda bajang enteng ku tak pas mati ya kak ketika sakarat bi tatang ke italken ko pengah norok bunte kak la ilaha illallah ku tak pakai dek tak alem norok kak la ilaha illallah akeh dek tak gelem bita pah ngucak si matian ni anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap mati pasca asangu anggur jadi kecak lagi tuging jangkik buruk yang tungat tu barang tak genging keng cocok kada guna ulama matan nas alama as manusia bekal mati seiki bertergantung kebiasaan nah ilmu kopur ku tak yang tadi malaikat mungkar nakir cepon kaiki tanya aki bi malaikat ya fulan marrabbuka siapa pangeran nakake pah nang tenang nyempit anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa tapor bi malaikat junduar pai terus lagi dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah tapor boleh junduar terus lagi sungguh dirimu teganya oh nek keng tungeng ki tungat tu barang tak ke belum tentu terjadi keng contoh keng cocok kedebuna ulama napa sih biasa ikalako nek kesibukal iki mati bi kaula ajunan alhamdulillah reng pelengan ahli zikir alhamdulillah reng pelengan ahli pengajian insyaallah kaula ajunan sete bingkengan dalam keberadaan zikir nek kecekak ilisan kaula ajunan amin Allahumma. Makanya ketika tahlil la ilaha illallah ni kepada pak kata petembus cek terkadang kuliban sampean tahlil mana tahlil lekin karo lesan to makanya kuliban sampean makin ni kata ada asar tak mati lambat orang kan tak pati tepak cama cek yang teti buju kan canggih
Arapah dari ate. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ini ketak kena narema dari ate seenteng, ate seta enga. Ati kir keng ka ate lo tembus. Lambo ini ketembus kak. Maka dari lambo maka tak pati alim, maka tak pati bagus. Teti fuju kak. Kerja fuju yang betul, tangki. Tanya ki cerita, nah benih pak alim kapi. Ki fuju kapi lambo. Riberi kemarin mati atal-talan, benih teti fuju kak. Mun sita jerengkong maka jompo banyak ki. Apa lain? Jago lebih sampean makin tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pun tahlil bahasanya kepah nasi dari keluar. Makin sampean tahlil ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene la ilaha illallah. La ilaha illallah pan raja pah hisab deh. Ada menekan to ta? Tak ada fitur benih benggalan kita. Mentir selamat amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Napa sih pertama? Hilang. Cek lebru kasih dinari minta kita turun lelang kapi kak ya. Jadi muntero tak terasa neraka cek pun ulama kalimat la ilaha illallah ni kebeni cuma ika sangu mangken tapi kau tu teti kalimat terakhir maka mula tu sana tada kaula ajunan bekal masuk surga amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi kau tu tandi tu sah. Pasir orang setro tak terasa neraka, kau tu tak andi tu. Cara nak mata dak tusak. Sepertama aja pun ulama, la ilaha illallah mun ika sanggup mati, tusan ika sepora. Tak usah ika sanggup mati la ilaha illallah ni kak. Beda hadis, man qara'a la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dambin minal kabair. Mangken kau ajunan tempon dengan pahadabu la ilaha illallah bi khuduril qalbi kalaban ate khusyuk. Maka ketika kalimat la ilaha illallah ibaca palanceng hadamat arba'atu alafi dambin minal kabair pak butuh saraja ancor atal-talan kalaban kalimat kak dinto. Hebat tak hebat? Saya tak saya. Napa boleh iki mati. Jadi mun latu satada kulaban sampean tak kira masuk neraka. Nomor 2 ketinapa? Kulaban sampean tak pangki cek mati nah asangu la ilaha illallah. Artinya bisa saja saya mati ngibetu. Mun ngibetu berarti sebelum masuk surga masuk neraka. Ketinapa cara nama letu sana tada mun orang terlanjur mati lekak dinto se parlo ibadah aki tahlil parlo ibadah aki ahon parlo enyo onaki sapora bi orang se odi teti ibu hajarom lah umpama kak dinto mati ngi betusah umpama kalimat la ilaha illallah benih kalimat terakhir saya kedebu artena ilmu berzah ibu hajarom lah andi tusah ketinapa cara natusan dapat ada ibu hajarom lah minta sapora tak kira bisa karena ilmu kopur ampun. Maka kalau bencara itah lilih doa aki ketimangken nikah umpama ki bedegaren tusah nak dinto isapor sareng Allah Subhanahu wa taala. Beni cangguna Kanjing Nabi seadabun. Ketinapa pun Kanjing Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Laulal ahya lahalakatil amwat. Makelah pada ben gunung tu sana orang pelengah anda je mati pelengah anda je pada ben gunung kal jibal jibal ni kata pada ben jabal mun jabal situng gunung mun jibal ni ke banyak gunung tu sana cek banyak nganung gunung tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum cek ke yaumal mahsyar tu sana tak ada sekali mun tak ada sekali langsung surga mi tak ada tu sana bidu'ail ahya gara-gara si odi akumpul makin tu akin maka dia benih kelakuan enteng makin ni kak. Maka Nahdlatul Ulama abda aki tahlil beniking tak raja biayana petong hari petong malam beniking tak lesok pak polo warena 100 arena nyibuna pentahun ia kholeh beni urusan demang king ni ka urusan maraja faidina tu saya pekemet tidak sekali pak Kanjeng Nabi adabu laulal ahya lahalakatil amwat mun sampai beda orang mati pak ada orang odi saatu aki lahalakatil amwat celaka orang si mati celaka artinya ketika itu aki ketimangken maka sesetene ke bengal nyakseen orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Malah benih karo hajarom lah ajunan saya hadir kapi laki bini bak saya emorembong saya berembong ring sepona ajunan saya ampun sete umpama ring sepona ajunan gibetus saya lam berzah ring sepona ajunan mangken gara-gara tah lilki puru pada isa pora kapi. Amin kote. Allah iwa tu aki cengeng. Atau mak kareng ngapa dina di masjid dejana. Anapa? Karena berdebu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid dari anak pamausan dari anak kenceran mun ka orang tua ni kata usaha khusus kak akiliti bi ke atas senakin khusus ni kemun kering lain mun kering tua tak usaha khusus artinya benih tak usaha khusus
Tak khusus saus mun karing tua ni kadepa napa boleh khusus. Jadi mungkin ke sepura kapi, jadi mereka pikir mungkin antara Haji Fauzi ben kula ben sampian, untungan kula ben sampian kak. Mun Haji Fauzi ini keluarga ni sepura wajar cak modal. Tanggi. Mun kula ben sampian kan antara model kak kata. Neng aku gelek, mereka gelek kacang yo pak ponde dah. Agak ni kesampian aku gelek neng kawan mereka gelek kacang ibadah ada kan kadi beden kapi, alhamdulillah. Mek apa tak ada kayak kita nolong ke SD nak aja kalau tak ada tak kita nolong dah. Punten jala kare isi teka agini kesampian. Thank you kak. Keng cek teh ke niat tasakan tesalah tayan tu bah keng beri kacang jadi baba. Kulit kita akan sekali ke kacang aja kak iki. Entikel sehingga menterpada kenging sapora amin Allahumma. Mangkan saya paling untung sampean tak usah merteng sound system, tak usah anak, tak usah ke berkat, tak usah merabu kiai. Keng tinggal lengki sapora tu sana sampean karena ngaji. Sapora yang sepunah tu sana sampean karena sampean gelak pemausan bagus. Mangkana sampean tinggal kak tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke bayang ki. Terga Allah pada sapora amin. Fassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nomor 3 keselamatan yang keperlu ketika kaul ajunan ibaca ke. Nek beni urusna kula ben sampian, Kanjeng Nabi sebekal nyafaati, Quran sebekal nyafaati, orang soleh sebekal nyalameti, mantir kaul ajunan pada teti orang sekenging syafaat. Amin. Sehingga ketika lahir kaul ben panjenengan selamat, ketika mati ilmu kubur selamat dari malaikat mungkar nakir, akhirat insyaallah masuk surga iki be Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sekali tokeran kak, sejam lebet ampun. Korang oh yang uncang TV engki. Wah emang gak ada apa-apa tuh mangken engki. Pidato ni saja, mun sampai setengah laku punya pidato kayak kemanto dak nak reko. Korang berlebih nanya on sapora tak langkong kaki tak kok beda bahasa si bekasar, bahasa si tak pantes punten kayak ngagejo. Bunyi kayak nyentak, bunyi kayak keras kula kak. Punten. Lah kada pidato ni kutu pasan tak apa. Mun kula pidato ni kayak ni suara kak sambian gitu. Nanti kalau seni kebeni kayak kasar punten nyon sapora sita. Jebuk sapora ki buki. Mencerga Allah tapangkin yang lain kesempatan. Menabi benar-benar dari saya pada pak kebenaran kadin tafadhol dari Allah. Menabi salah omber dari keendengan peten kaulanya on sapora ban on palersaki. Sekali itu bisa sampaiaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.